welcome back to my channel. Welcome back to my podcast. Hari ini aku senang banget and I'm very excited for this podcast karena hari ini kita bakal ngobrol sama someone who is insanely pretty and so talented dan udah mulai karir dari umur 12 tahun. We have Kak Cinta. Everybody applause please. Wow. Hi. It's good to see you again. Good to see you too. How are you? I'm good. You good? Sedih banget di hari dimana Naura bilang cantik banget. I'm having like skin problems. No, but you're so pretty. You're so insanely pretty. Literally, Oh my like God. I'm having the worst skin day today. No. I don't have skin problems at all. Tapi jujur aku baru aja pulang dari Eropa 4 hari yang lalu. Dan aku jet lag, tidurnya lagi jelek banget. Yeah. Dan ya because of work banyak hal-hal yang stressful yang bikin aku mungkin ya kepikiran. Jadi aku tipe orang kalau stres, kalau sedih, kalau marah, whatever nggak kelihatan. Tapi it comes out through my physical well-being. Misalnya jadi kurus atau misalnya gemukan atau misalnya kulitnya yang kurang bagus. So you know I'm stressed when I have a breakout or when I lose or gain weight. Really? Yeah. Oh my God. But how's life lately? Are you okay now? Or Yeah, just amazing. I mean, setelah 3 tahun gak ketemu sahabat-sahabat aku yang di US, kita akhirnya ketemuan di Spanyol. Dari Spanyol kita ke Portugal, so we had a girls trip for like a That's week. very fun. And then sebelum aku ke Europe 2 minggu lalu, aku keluarin 3 single sekaligus di bulan Mei. Suka Kamu, It's You, and Oh Baby Remix 2022. Yeah, aku udah denger loh. Really? It's so amazing. Thank you. Thank you. You're welcome. And you have a new song coming that just came out too not too long ago, kan? Menikmati sedih. Yeah. Polar opposite dari lagu-lagu aku. Lagu-lagu aku nggak ada yang galau, nggak ada yang sedih, nggak ada yang tentang broken heart. I'm like, yeah, I'm a badass and I'm gonna like kill it. Gitu. That's amazing. I love your energy. I love your energy. Okay, as we all know, kalau Kak Cinta kan mengawali karir itu dari modeling, right? And then after that dapat tawaran untuk ikutan sinetron Cinderella. And you were, how old were you there? 12. You were 12? Yeah. Dan itu tahun 2006? 2007. 2007? Yeah. So, how was it? Jujur kalau dibilang mulai dari modeling enggak sama sekali ya. So I used to be an athlete all my life. Atlet berenang, atlet lari, atlet basket, semua bisa deh. Dan aku kepikiran waktu masih kecil, aku akan kalau nggak jadi astronot, jadi businesswoman atau atlet golf atau tenis. Karena orang tua aku ingin kayak aku kayak Sharapova gitu atau versi ceweknya Tiger Woods. Tapi gara-gara operasi usus buntu waktu umur 11-12 tahun, akhirnya harus break sebentar kan dari dunia olahraga. Dan di situ aku disuruh ikut acting/modeling competition. So that's where the modeling comes in. I've never been a model, tapi aku ikut kompetisi acting/modeling competition di mana di mana jurinya adalah Sanjay Maulani. Ya, casting director salah satu production house terbesar di Indonesia kan. And somehow, I have no idea how, somehow I won modeling. I did not know how to model for my life. I won modeling dan ya itu mungkin Tuhan memang sangat menyayangi aku dan memberkati aku yang akhirnya diberi kesempatan untuk langsung menjadi peran utama sinetron pertama aku yaitu Cinderella, and alhamdulillah it was a big hit and the rest is history. Yeah, gitu. That's amazing. I'm so proud of you. Oh, thanks. I mean, if you look back to old days, are you like proud of yourself? I'm like, wow, I've come so far. Tentunya when I was like a preteen, a young teenager, menurut aku walaupun karir aku bisa dibilang mulus sekali, kalau secara kesehatan mental, it wasn't easy at all ya. Yeah. Karena sayangnya di aku umur 12-13 pada waktu itu, Indonesia itu masyarakatnya masih kurang aware dengan misalnya cyber dan verbal bullying, masih kurang aware sama body shaming, masih kurang aware tentang banyak hal-hal yang, remaja zaman sekarang tuh mereka lebih aware gitu tentang body positivity, self-acceptance, forgiveness. Kalau waktu aku masih umur 12, like, your everyday person wasn't so aware of that yet gitu. Jadi I experienced a lot of like bullying, a lot of like obstacles in my private life and also in my social life gitu. Jadi walaupun mungkin dari perspektif orang lain karir aku itu bagus, mulus dan semuanya tuh mudah, dalam kehidupan pribadi aku I was struggling a lot. Dan mungkin untuk jawab pertanyaan Naura, I'm very proud that I've learned to forgive
everyone who has hurt me in the past, gitu. Tapi kalau secara emosional, aku juga sangat bangga dengan diri aku sendiri, karena aku belajar benar-benar menghargai diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan tidak membiarkan kata-kata jelek orang lain mempengaruhi kehidupan aku. Gitu. And I think that's so important. You can't love other people before you learn to love yourself. True, Gitu. that's very true. I agree with you. Yeah. Begitu, let's just say setelah baru banget debut, I heard that you got Actress Ngetop Award itu. Yeah. How does it feel? How does it feel? To be honest, lagi-lagi, kalau secara karir, God's been so good to me, you know. Karena dalam 6 bulan pertama sinetron aku tayang, aku menang Best Actress SCTV Awards, which is a big deal, especially back then. Dan aku satu-satunya pada saat itu anak umur 13 tahun yang masuk nominasi Best Actress, melawan banyak orang-orang yang pada zaman itu udah terkenal banget dan udah punya karir cukup lama, kayak misalnya Marshanda atau Nia Ramadhani atau siapa lagi waktu itu, Shireen Sungkar. You know, those people have been around for a while, and I was super new. So to be able to win that award, I was like, wow, I don't know what I did to deserve this. I don't think I'm that good at all. No, don't say that. Tapi yang pasti itu memotivasi aku untuk benar-benar mendalami dunia entertainment dan membuat aku sadar, oke, kenapa Tuhan kasih aku usus buntu untuk menemukan tujuan dan passion dalam hidup aku secara nggak sengaja, gitu. I love how you actually very benar-benar sadar sama God sign, because there are a lot of people yang nggak sadar God sign, and setiap kali mereka dikasih cobaan, yang mereka lakuin ya cuman they gave up, and then misalkan bisa menyalahkan Tuhan dan lain-lain. And how do you deal with that? How do you know that it's a God sign? Like for the very first time. Yeah. I think I'm very lucky, karena kan mungkin kadang-kadang orang-orang seperti aku atau Naura, kita dibesarkan di lingkungan di mana kita selalu dikuatkan oleh komunitas kita atau keluarga kita, dan dibuat sadar, okay, even if you fail, that's not the end of the world, gitu. Even if you're hurt, itu adalah cara Tuhan menguatkan kita supaya kita lebih wise, lebih pinter, lebih kuat ke depannya, gitu. So of course, ada waktu-waktu di mana aku mikir, you know what, why is this happening to me? Like, what did I do to deserve this? Like, of course, those thoughts like existed back in the day. Cuman gini, semakin dewasa aku, semakin aku sadar bahwa kalau kita punya victim mentality atau mindset korban gitu, nothing's ever gonna change, karena nggak akan ada orang di luar sana yang akan memudahkan hidup kita. Satu-satunya orang yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita sendiri. So, jadi kalau kita nggak memilih, and it's hard to choose to be strong. It's hard to choose to get back on your feet. It's very difficult. Tapi kalau kita terus diam, terus putus asa, terus bersedih, nothing's gonna change. The only person who can change their life is themselves, you know. I agree. Dan lagi-lagi bukan berarti aku bilang kalau misalnya teman-teman yang nonton ini lagi down, lagi pengen nangis atau pengen teriak atau lagi frustasi, itu nggak boleh, enggak sama sekali. If you feel that way, let it out. It's fine. It's okay to be sad. It's okay to feel negative sometimes. Tapi kalau kalian memilih terus seperti itu, then that's your fault. You can only blame yourself for continuing to feel that way. Yeah. Gitu. Okay, now I wanted to ask you, because I know like how big your impact is to us girls, especially young girls. Yeah, thank you. Aku pengen banget pendapat Kak Cinta towards how do you support perempuan di luar sana yang masih takut untuk mengekspresikan diri mereka for who they are. Yeah. Ada banyak cara-cara sih, cara-cara yang direct dan indirect. Kalau cara-cara indirect aku adalah, misalnya cara aku berpakaian. Like, ternyata zaman sekarang aku dipanggilnya cewek kue. right? Cewek yang bajunya tuh warna-warni gitu. Kayak ini warna pink ditabrak dengan orange, terus ini aksesorisnya aku beli di Ibiza kemarin, neon-neon gitu. Because I love colorful clothes, it represents my personality. Yeah, exactly. Dan dengan aku berpakaian seperti ini dan tidak peduli netizens misalnya bilang, ih terlalu seksi atau ih apaan sih warnanya gitu. I'm showing girls that, hey, don't be scared to be yourself.
Karena kalau kita confident dengan apa yang kita pakai, mau itu bajunya konservatif, atau baju cewek kue, cewek mamba, cewek bumi, if you're confident in your own skin and you believe you look good, nobody can say anything. Dan lama-lama mereka juga akan capek untuk komen karena mereka sadar bahwa insecurity mereka tidak akan bisa berdampak kepada kita, you know? And aku selalu sering bilang ini, dan mungkin fans aku yang sekarang nonton ini udah pernah dengar, tapi don't dim your light for anyone. Jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri untuk orang lain. Karena kita layak untuk bahagia, dan kita layak untuk, merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Dan kalau orang lain tidak nyaman karena personality kita terlalu besar, atau presence kita, energi kita terlalu besar, that's not our problem. It's their problem. It's their problem. It's not our responsibility to make other people feel comfortable. Yeah, I totally agree. That might sound a little bit cheapy, but it's okay. Yeah, I kind of agree with you with that. I'm not saying be a toxic or negative person. No, women should support women, but it doesn't mean that we have to make ourselves small to make other people comfortable. Gitu. That is so true. Because sometimes I did that. Because there's a lot of people yang mungkin kayak kadang-kadang they're not comfortable with my presence sometimes. Karena kayak a lot of people kayak banyak yang bilang kalau misalkan aku tuh kayak suka seeking for attention, mencari perhatian, selalu pengen di center dan lain-lain. Padahal sementara kayak you don't know what happened behind that picture or videos. Karena I don't know, maybe it's because of the I don't really know. Kalau menurut aku gini, jangan sampai teman-teman yang nonton ini juga salah interpretasi ya. Bukan berarti kita bukan responsibility kita untuk bikin orang lain nyaman, kita jadi orang jahat, enggak. Selama kita menjadi orang yang positif, yang sopan terhadap orang lain, yang baik terhadap orang lain, tidak apa-apa kita menjadi seorang diri yang misalnya confident atau ceria atau misalnya punya personality yang besar, as long as apa yang kita lakuin tidak menjatuhkan atau mengecewakan orang lain, then just be yourself gitu. As long as you have a positive presence, don't be scared to be a big personality. And that's how I am now. Dan jangan salah ya, waktu aku seumur Naura, sempat aku juga seperti itu. Aku lebih milih untuk diem, untuk mungkin bersembunyi. Tapi semakin dewasa, semakin kita sadar bahwa it doesn't matter what people think. Because you create your own happiness. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita buat untuk diri kita sendiri. Tidak ada siapapun yang berhak merampas itu dari kita. So first of all, as I said, through my style, I try to empower women. Tapi kedua, dari platform yang aku punya, mau itu music, atau misalnya podcast aku, Bicara Cinta, atau interview kayak gini, atau seminar-seminar yang aku lakuin di SMA atau universitas, I always tell women, don't be scared to speak up. Because kalau kita nggak speak up, di negara ini orang-orang nggak akan sadar tentang isu-isu yang sangat penting yang sebenarnya harus dicari solusinya. Kalau kita diem aja, orang-orang yang mensupport ketidakadilan lah yang akan menang. You know, the more we work together, the more we speak up, the more we'll be heard. Dan itu memang butuh proses, nggak akan instan. But kalau nggak dimulai dari kita, dimulai oleh siapa? Gitu. I agree. That's amazing. Applause. Oh my god. Okay, when was the first time you were like, okay, this is me. This is me. This is Cinta Laura. This is me. Kayaknya aku baru benar-benar menunjukkan siapa Cinta Laura Kiel yang sebenarnya tahun 2019 ke atas sih. So can you believe it? Only the last 3 years. Tapi, let me tell you what's been going on. Jadi aku kan udah berkarir sejak tahun 2007, right? Tapi kenapa orang-orang mungkin pikir dari dulu aku udah menjadi diri sendiri atau confident dan lain-lain? Karena saat itu, and I'm not saying this is a good thing by the way, tapi saat aku umur 12 tahun, 13 tahun saat itu, saat aku dibully oleh orang-orang, saat aku dijahatin oleh orang-orang, mau itu secara langsung atau di dunia digital, cara coping mechanism aku waktu itu adalah dengan menunjukkan bahwa aku nggak pernah sedih, I can never be vulnerable, nobody can ever hurt me, dan akhirnya terlihat seperti arrogant, gitu. But I didn't care, because for me, aku pilih untuk terlihat arogan daripada orang-orang pikir mereka menang karena udah nyakitin aku. So that's why people always ask me, how are you so confident? I'm like, I'm not super confident, I'm just good at faking it. I'm just good at faking it. Dari aku kecil,
I'm like, I've got that like warrior mentality, like nothing's gonna break me gitu. Dan mungkin itu alasan kenapa orang pikir dari dulu, okay, Cinta doesn't care what people say, Cinta's confident, but I wasn't actually, I was faking it. Aku nggak menjadi confident dan tidak menerima diri aku sendiri atau mengalami self-acceptance sampai aku kembali ke Indonesia tahun 2019 dan pandemi lah yang membuka mata aku. Because I didn't even forgive the haters until 2020. Wow. So it took 13 years of being in the industry for me to finally be at peace with everything. Wow. Dan saat aku belajar untuk merubah perspektif aku, gimana ngelihat para bully, disitulah aku sadar, wow, orang-orang yang pernah jahatin aku atau orang-orang yang suka jahatin orang lain adalah orang-orang yang sendirinya nggak tahu bagaimana harus ngatasin rasa sakit yang mereka punya. Yeah. And then I started feeling sorry for them. And when you have that mentality, that's when you realize, ngapain dengerin kata-kata buruk orang lain atau judgement orang lain kalau mereka pun cara pikirnya tuh nggak clear, nggak jernih. Oh my God, you helped me. You helped me just like this second. Really? Yeah. Yeah, so like when you realize those who bully are those who have been hurt severely, that's when you realize, wow, I need to feel sorry for them, I need to forgive them and distance myself from them. Dan jangan takut untuk membuat boundary atau menjauhkan diri kita dari orang-orang yang mungkin punya pengaruh negatif atau toxic. Distance yourself, take yourself away from the situation, because nobody has the right to take away your happiness. Gitu. You have changed my mindset just by now. That's crazy. Now I tell you. Thank you for telling me. Please. Oh my God. Oh my God. No, I am very speechless right now. Okay, if you can help everybody who's watching you right now with your favorite words, at least like three words of affirmation for them. Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih kurang familiar dengan affirmations, kadang-kadang, mau kalian sukanya yoga, atau sholat, atau berdoa ke gereja, atau ke kuil, whatever it is your belief, whatever your belief is, itu yang terpenting, it works for us, gitu. Dan kalau buat aku pribadi, mungkin sama kayak Naura, aku suka nulis dalam journal, atau di kertas, 3 hal yang membuat aku bersyukur, atau 3 kata-kata kalimat-kalimat afirmasi untuk meyakinkan diri aku that I'm awesome, right? Jadi kalau aku, I'm such a Leo. Ini kalian nggak usah ngikutin, kalian bisa bikin versi sendiri. Bisa sesimpel aku adalah seorang anak yang pintar, misalnya ya, it can be that simple. Tapi kalau aku pribadi, my affirmations, I am irreplaceable. Wow! Love it, love it, love it, love it. I am legendary. Yes! Yes! Are you ready for this third one? It's such Leo, alpha male, alpha female energy. Please. Number 3 is I am number 1. Wow! I love it! I love it! Yeah. Wow! And don't get me wrong guys, mungkin 3 hal itu nggak ada yang benar tentang aku ya. Tapi kenapa penting sekali kalian membuat kalimat-kalimat seperti itu buat diri kalian sendiri? Bukan berarti kalian harus songong dan mikir, oh I am the best. Nggak gitu juga. Tapi it makes you feel good about yourself. Walaupun mungkin dunia nggak percaya itu, kalau kalian percaya itu tentang diri kalian sendiri, it's gonna make you motivated to do whatever it is you want to do. And that's the point of writing affirmations, to get you motivated. It's not for the world to see. Yeah, gitu. true. Yeah. Okay, now kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya. It was really fun. It's very motivating, very inspiring. But now we're gonna play games. Okay. And now we're gonna call out this one person yang selalu ada di setiap episode podcast aku. We're gonna call him Andre, Bebe Andre. Hi. Oh my God, boleh geser ke sini sedikit. Boleh. Oh, do you wanna be in the middle? Do you wanna be in the middle? Up to you guys. Please. Okay, so Please, ini be in the cewek middle. kue atau mamba? Bukan, ini cewek urak-urakan. Pas banget nih, ya ampun, ini lengkap banget. Ada Cinta Laura, ada Naura Ayu, ada Maudi Ayunda ya. Wow. Di sini ya. Semuanya So cewek-cewek berprestasi. Wow. Jadi Cinta, aku mau kasih tahu dulu kalau di Now You Tell Me selalu ada aku di akhir-akhir, itu saatnya Now We Play Game. I thought you were gonna say now we Juliet. After this ya, Julietnya ya. Tapi tadi aku sempat dengar-dengar ya, mungkin para penonton Now You Tell Me, ini such a
Gemini ini such a Leo, tapi nggak red flag ya. Padahal aku kalau ngeliat zodiak Gemini sama Leo, tuh red flag langsung. Tapi Leos and Geminis are usually best friends. They get along really well. Compatible ya nih berdua Yeah, ya. Mama kan Leo, Mama. Iya. You know how close we are kan? Kanola Leo juga. Oh ya? Neona Gemini. Jadi Oh, kayak amazing. di sini sangat banyak aura-aura Gemini dan Leo. What are you? I'm Aquarius. Aquarius? Yeah. Aku suka Aquarius. Oh, really? Salah satu sahabat aku Aquarius. Really? Yeah. I'm gonna be your best friend. Oke, sekarang kita main gamesnya adalah gini. Kalian itu kan dikenalnya sebagai figur yang pintar banget sampai kalau ngomong tuh bilingual, iya kan? Yeah. And you also sebenarnya musisi Indonesia, iya nggak? Musisi Yeah. Indonesia nggak? Yeah, Iya yeah. kan? Nggak bisa menampik kalau misalkan kalian musisi Indonesia dong. Makanya aku akan kasih song association. Jadi aku akan kasih satu word, nanti kalian sambungkan itu menjadi sebuah lagu. Iya itu lagu yang udah ada, lagu Indonesia tapi ya. Jadi kata-katanya kata-kata Indonesia, lagunya lagu Indonesia. Nanti kalian nyanyikan. Oh, bukan mix ya, oke. Kayak suaranya Nurul, oke. Iya, love that. seperti itu. Paham? Nah nanti caranya belnya adalah nyebut nama sendiri. Jadi misalnya Naura, Cinta gitu ya. Okay, sure. Okay, ready? Ready. Yes. Okay. The first word is bahagia. Cinta. Sing the bahagia. Bahagianya ada kamu, berharganya cinta kamu. It's your song? My song. Yeah, Guardian that's Angel. nice. Yeah, Akhirnya aku temukan, you're my guardian angel. Coba aku kayak ngedenger dari chordnya lagi. Lu kaget gitu kan? Dia lip-sync ya? Dia lip-sync lagunya sendiri. We were about to look for the speaker tadi kayak speaker di mana ya? Thank you, cause you know ini thank you for saying that karena banyak haters yang bilang aku nggak bisa nyanyi. Wow. What was Who that for said haters? Who said that? Please Siapa come yang bilang itu? forward. A little promotion biasa for the kalau- brain. Makanya, kan biasa kalau musisi selalu di hate-nya nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi. Iya. Sekarang lo cobain jadi gue di sebelah Cinta langsung, sounds very great loh. Yeah, exactly. Kakak, bahagia bisa nggak? Bahagia ya. Oh iya. G-A-C. G-A-C. Nice. Next word. Kamu. Cinta. Kamu bilang kamu cinta aku, tapi di mana cintamu? Kau hanya memberiku, menyogokku dengan uang. It's your song. Cinta, cheating ya. Dia punya banyak lagu, tapi dia keluarin lagunya terus. Because the Indonesian songs I know the most adalah lagu sendiri. Iya sih, bener sih. Ya Dede, your turn. Kamu buat aku tersipu. Cowboy Junior. Yeah. Such a different vibe ya. Suara dia sangat Disney, suara aku sangat Britney. Iya. Oh my god. Rhymes. Disney and Britney. We can collab. Iya. Oke, next. Next. Word. Langit. Cinta. Bintang kecil di langit yang biru atau tinggi? Pokoknya langsung joget ya. Iya, langsung joget. Oke. Kakak. Skip. Di langit ya. Oke, next word. Pengkhianat. Cinta. Pengkhianat cinta. Songs again. Ya, lagu aku Sama sama Dua Dua Maya, Maya. I know. Exactly. Ya ampun itu hits banget masa-masa kita I was nonton. 15. I was younger than Naura waktu nyanyi lagu itu. Oh, ya? Yeah. Di video klip itu aku pakai dress latex. Like I don't know why they made me so sexy. I was 15. I was 15 when I sang that song. No, tapi it fits you loh. Maksudnya nggak Iya. jadi kesannya jorok juga Iya, gitu. I mean like that's you. Tapi kan itu memang apa ya? Menurut aku salah satu cara kita menunjukkan female energy kita yang kuat. Jangan takut untuk ya seksi nggak apa-apa selama elegant gitu. Ya, Kan betul. seksi Oh my nggak God. selalu kotor gitu. Tuh, Yeah. setuju. I agree with that. Seksi nggak apa-apa asal jangan cipo ya. Exactly. I mean, look at Beyonce. Kadang-kadang baju dia tuh bener-bener yang seksi banget, tapi kita ngelihat dia nggak jorok. Iya. We look at Beyonce and we're like, wow, Yeah. queen. Exactly, and that's how I see you, girlie. Next word. Sedih.
Nora, sedih maknai bahagia. Streams on Spotify, you guys. Yeah. Streams on semua All platform digital ya. streaming platforms. Yeah. Yeah. Sedih? Udah deh, blank nanti. Tapi kamu bener-bener gak punya lagu mellow? I mean, Guardian Angel agak mellow kan? Agak mellow sedikit. Yeah. Yang mellow banget ada nggak? Kayaknya ada di album pertama, tapi itu nggak pernah jadi single yang dijadiin video klip. Oh. Namanya Capek Hati. Oh, tapi itu masuk album. Yes. Oke. Yeah. Next word. Izinkan. Nora. It's It's okay, no, you're the guest star, you get the privilege. No, Itu you lagu go. yang ada di Snow Party. Iya, you go sing it, you go sing it. Go singing. Aku Oke. hanya tahu. Satu, Tuh, dua, 3. tiga. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Langsung joget ya. Kalian bagus loh, Ya. ininya kalau diduetin loh. Nggak ada berencana bikin project. After berdua. she releases her first dance track, aku masuk. Alright. Catat ya. Kita Alright. satu tolong direkam itu ya, dijadiin VT, kita jadikan project itu. Let's see. $multi-million project loh. Next word, pusing. Yeah. Your It's your song. song I know. again. Why don't, if you know it, put your hands up. Coba pusing lagu. No, you Ya, sing it. aku mau Nara aja. Iya dong, nyanyi. nyanyi lagu Kak Cinta. Malu lah. No, I was so small, jadi lupa your ngapain. voice Atau is better together, than together. No, you sing the pusing, the tujuh. Kau bikin pusing 7 keliling. Masuk, Kak. Buat aku mabuk kepayang. Gayamu cool dan seksi. Talk aku kepada kamu, jadi semakin aku cinta kau. Her Gitu. voice. Mana yang bilang gak bisa nyanyi? Iya, siapa sih yang bilang? Lempar bantal. Boleh nggak kamu kasih tahu namanya mana sih? Aku pengen serang. I don't know, a lot of people. Really? Yeah, tapi emang sih aku kalau live nggak stabil, tapi I'm willing to admit Tapi it. you're dancing. Yeah, I'm not scared to admit that my voice is not perfect, but like music tuh seharusnya nggak ada aturan. There are no Betul. rules to making music. So obviously I'm not Mariah Carey or Whitney Houston, but I like making music and that's the most important thing. Gitu. Always love your to the Oke point dong. answers ya. I always love it. It's like sumpah, iya gak sih jawabannya Iya. selalu to the point kan? Iya, benar. And dia bener-bener slay every question I Yeah, ask. and slay Like every that's time the whole beneran. point, Bener, right? bener. Okay. Whole time ya di podcast ini apa yang Cinta omongin semua jadi quotes. Yeah, exactly. Di-underline. Tolong Ya, di-underline, please di-underline write it semua. down Gila, everybody. keren banget nih berdua ya. The Her. last word ya. Her. The last word. Sayang. Cinta, aku request lagu, jangan lagu Iya, kamu, iya, iya, oke? Sayang. The last word. Sayang. Nora. Ya. Nora nggak tuh? Sabar sayang, tunggu aku lulus sekolah. Lagu kamu Lagu aku sendiri. Streams on every platform ya. Ya. Bisa kasih sayang. Yes. Your turn. Kalau katanya suka aku bisa suka kamu, It's your song again. mau kamu ya. Yeah. Sayangnya lagunya bukan sayang, it's Yeah. called suka. Tapi nggak apa. Kayaknya happy banget deh. Kayaknya teman-teman di luar sana ya, teman-teman yang nonton Now You Tell Me, kalau hangout sama Cinta sama Naura, abis itu langsung terinspirasi. Karena semuanya yang diomongin langsung Yeah. mengubah persepsi. Oke. Atau gini deh, mumpung ada kamera, kita plan. Kapan mau hangout? Ayo, kapan? Dan kemana? Kamu bisa hangout kemana? Aku orang yang kurang nongkrong sih, so like I need her references. Oke. I was about to ask for apa references dari Kak Cinta. Ya It's udah. okay, karena kebetulan aku bulan depan akan ke luar negeri karena mau syuting sebuah series, tapi it's better for us to DM each other. Karena kalau Oke. sekarang schedule-nya lagi gila, habis ini aja harus langsung ke Iya, tempat lain. ada satu tempat Dan pasti kan lain kalau ya. WhatsApp Kak Cinta kan kerjaan semua juga. nggak sih? Iya, tapi harus make time ya kita Of ya. course. Pokoknya We should. tunggu postingan di social media Cinta Laura Yeah. akan hangout sama Naura. Yes. Ini hangoutnya akan ada kontennya atau ya udah hangout aja. Hangout aja. Hangout aja. Aduh, kan bisa dapat pundi-pundi dari situ ya kalau kita bikin sesuatu konten I ya. don't know, I'm the kind of person who likes to enjoy the moment gitu. Yeah. Jadi kalau semua dibikin Also, Naura also. Yeah, Yeah. me too. Aku enggak, kalau aku yang penting ada cuannya.
Oke, Kak Cinta dan Naura, thank you so much loh di Know You Tell Me. Yeah, thank you so much for coming. Thank you for having me. Anytime. It's always an honor to talk to you. This was so fun. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton hari ini belajar banyak, terinspirasi, dan remember, don't dim your light for anyone. Love yourself, because that's the only way you can love others wholeheartedly. Exactly. Remember, I am Irreplaceable. irrepressible. Oh, replaceable bisa gantikan dong. Jangan dong. Irrepressible. I am Legendary. legendary. I am number one. Ya, jangan lupa ya. Ulang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. I am irreplaceable. I am legendary. I am number one. Don't forget that. Thank you so much, Cinta. Thank you so much for being such an inspiration to me and everyone. Bye. Thank you everyone for watching. Bye bye.